सब सो चुके थे। घर की तमाम रोशनियां बंद कर दी गई थी और वो कंबल में छुपकर मोबाइल पर फेसबुक इस्तेमाल कर रही थी। पैगामात का सिलसिला चल रहा था। हेलो डार्लिंग, सारा दिन कहाँ गायब थी? अरसल का मैसेज आया था जिसे उसने मुस्कुरा कर खोला था। बस क्या करें डियर, काम था कुछ, उसने जवाब लिखा था। अभी क्या हो रहा है? कुछ नहीं, लेटी हूँ। क्यों भाई, कोई काम करने को नहीं क्या? नहीं। अच्छा, आ जाओ मेरे पास, कुछ बातें ही कर लें। मैं पास ही हूँ तुम्हारे, बस तुम्हें महसूस करने की देर है। उसने मुस्कुरा कर करवट पलटी। अरे मेरी जान, तुम क्या जानो मेरे दिल की कैफियत। काश तुम्हें बता सकता मैं तुम्हारे साथ कितनी मोहब्बत करता हूँ। सच्ची? और क्या झूठ? उसने होंठ दांतों तले भेंचे थे और मुस्कुरा दी थी। मुझ में ऐसा क्या है? उसने कुछ सोचने के बाद लिखा था। वैसा जैसा किसी में नहीं है। फिर भी बताओ तो। हाय, क्या बताऊं, तेरी अदाएं मुझे दीवाना बनाए हुए हैं। मैं तो तेरा मजनू बिना फिरता हूँ और तुम वजह पूछ रही हो? पूछो मेरे दोस्तों से जिनसे मैं तुम्हारा अक्सर तज़किरा करता हूँ। आई रियली लव यू मेरी जान। उसने उसके आखिरी लिखे जुमले पर मोहब्बत से अंगश्त फेरी थी। उसका दिल धड़क रहा था। लव यू टू डियर। सच? कसम से। और सुनाओ। और क्या सुनाऊं, तुमने चुप ही करवा दिया है तो। अच्छा चलो सुनाओ, और कौन है पास? प्लीज सुनाओ। सब हैं, सो रहे हैं। अच्छा, यानी कॉल पर बात नहीं कर पाओगी? नहीं नहीं, कितना तड़पाओगी मुझे? और अच्छा, मैं सोने लगी हूँ, कल बात होगी, अल्लाह हाफिज। क्यों? नींद आ गई है। चल झूठी। नहीं नहीं, मुझे सच में सोना है, सुबह कॉलेज जाना है। अच्छा चलो फिर बात कर लेंगे, सो जाओ, गुड नाइट। दिल के निशान के साथ उसका पैगाम देखकर वो मुस्कुराई थी। उसने फौरन उसकी प्रोफाइल खोलकर जायजा लिया था। डीपी में लगी तस्वीर खोलकर वो कुछ लम्हे उसे टकटकी बांधे देखती रही थी। फिर वॉल पर लिखे स्टेटस पढ़ने लगी थी। पहला स्टेटस था, हम तुम होंगे बादल होगा, शक में सारा जंगल होगा। अल्फाज पढ़कर उसके दिल में फूल खिलने लगे थे, जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई हो। उसे लग रहा था लिखा गया हर एक लफ्ज उसके लिए था। पेज पर उंगलियों के पूर फेरते हुए उसने बकाया स्टेटस भी पढ़े थे। एक से बढ़कर एक रोमानवी शेर उस मोहब्बत में इजाफा करने लगा था। उसका दिल चहकने लगा था, सांसों में जलथल होने में। दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। चौंक के उसने अरसल को क्लोज फ्रेंड कर रखा था, इसलिए उसे नोटिफिकेशन आया था। जल्दी से उसने नोटिफिकेशन पढ़ते ही इस पर क्लिक किया और देखा अरसल ने गाने की वीडियो शामिल की थी। जल्दी से मोबाइल से एयरफोन लगाया और गाना सुनने लगी। धुन सांसों में बज रही है, पल पल तेरी धुन सनम। स्क्रीन पर मुख्तलिफ शायरी की तस्वीर में नजर आ रही थी। वो हमातन गोश थी। उसे लग रहा था गाने का लफ्ज लफ्ज अरसल उसे कह रहा हो। गाना सुनते हुए उसने कमेंट लिखा था, थैंक यू डियर, लव यू। उसने मोबाइल सिरहाने तले रखा और अरसल के सपने देखते देखते सो गई थी। सुबह जब आंख खुली तो उठने से पहले उसने चाहा फेसबुक इस्तेमाल कर की जाए। उसने कमेंट का जवाब दिया होगा, वो दिल ही दिल में कहने लगी थी।
اس نے محبت اور خلوص کے ساتھ فیس بک پر جا کر اس کی وال اوپن کی تھی۔ اس نے دوسروں کے کمنٹ پڑھے بغیر اپنا کمنٹ تلاش کیا، مگر اسے کہیں نہ ملا۔ شاید ارسل ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ اس نے کمنٹ پڑھنے شروع کیے۔ بہت سے لڑکے لڑکیوں کے نائس کے تھے، کچھ کے مائی فیو کے، آخر میں کچھ لڑکیوں کے تھے جنہیں ارسل شاید ڈیلیٹ کر نہ پایا تھا۔ یہ اس کے سونے کے بعد وہ کمنٹ دیے گئے تھے: ارے میری جان، کیا گانا ایڈ کیا میرے لیے، تھینک یو سو مچ، واقعی تم سے سچی محبت مجھ سے کوئی کر ہی نہیں سکتا، سچ کہتے ہو۔ ندا لاریب کا کمنٹ پڑھ کر اس کی آنکھوں میں آئی چمک پچھتاوے کی نمی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لو یو، تھینکس۔ عالیہ ڈال کا کمنٹ تھا: ہائے کیا محبت ہے تمہاری ارسل، لو یو۔ پریتی کا کمنٹ تھا: ان لڑکیوں نے بھی شاید ایک دوسرے کے کمنٹ ابھی تک دیکھے نہیں تھے۔ اس نے ارسل کی ڈی پی میں لگی تصویر کو کھولا اور یوں دیکھا جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ اس نے میسج پر کلک کیا اور پیغام لکھا: مسٹر ارسل، آپ کے قابل تو بہت سے لوگ ہیں، ہم آپ کے قابل نہیں، یا یوں کہہ لیجئے میں محبت کو آج جان پائی ہوں۔ محبت اس کو کہتے ہیں، اب علم ہوا۔ میں نے سنا تھا محبت واحد سے ہوتی ہے، مگر جمع دیکھ کر بزرگوں کے قول کو غلط قرار دے دیا ہے میں نے۔ اب علم ہوا محبت ہر حسین چہرے سے ہوتی ہے۔ میں تو کبھی تھی محبت میں محبوب کا چہرہ پرکشش ہوتا ہے، میں کبھی تھی محبت میں قدیم اور جدید کا تصور نہیں ہوتا، مگر میں غلط تھی۔ قدیم لوگ عاشقی کی مثال قائم کرتے تھے اور جدید دھوکے بازی میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے۔ قدیم محبت کو عشق کہتے تھے اور جدید اسے ٹائم پاس۔ دیر سے آئی پر مجھے تو آئی، محبت صرف آج کل فیشن ہے، وہ فیشن جو وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ آج شارٹ میز تو کل لانگ، آج پانچے تنگ تو کل کھلے۔ اس نے میسج سینڈ کیا اور اس کی پروفائل کھول کر انفرینڈ کر دیا تھا۔ موبائل کو الماری پر رکھا اور باہر چلی گئی۔ افسانہ نگار مریم مرتضیٰ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔